naog ko struck mga kulirit kay naalang ko nakita diri sa amuang tuluganan ba diri sa baganihan niya dili kay ko katan-aw diri tagsara man pud ko matulog niya akong nabantayan karon mga kulirit kani mga kulirit oh hawa hawa ang kanal grabe pud mo oh gunang kanal na mga kuan sa electric van sa mga driver man gini oh guna napay diaper kani sa mga taga diri ni o di ba na mga kuan gani di man jud niingon nga kan ako driver man jud go pero matay dili po nato ingani-on po siguro sure jud ko murag taga laing lugar ni kay og mga driver lang nga taga Davao man gud mga kulirit parehas namo dili sa ingon nga panghambog dili tagsara siguro kayo ingani kay grabe jud ang Davao ka disiplinado magbantay gyud ka makuan jud ka kay ultimo rapper sa imong kindi ilabay di mi makalabay dito sa imong syudad kay mahadlok mi dakpon kuno dire ni sa baganihan ining tuluganan dire grabe silupin ang kanal laing kitan-aon ba dili man sa ingon nga manguan ta pero ang og imuhang kuan man gud og imuhang kinaiya nga dili kadamak di ka kuan kanang ako sus grabe daghang natulog dili ko mamasangil pero kasagaran jud pareha ra po nako nga driver ang labay ano man gud ay og ibutang lang diha sa truck nya nagmakahunong makakuan og basurahan hunong nya ilabay nya napa jud dito nasa at tabok bawal magtapon ng basura dire dito ambot og naa baghay gilabayan bagha dito kay naaman na dire kay wala may ngato gilabayan siguro so mula akong maistorya sa mga kauban po nako nga driver pod nga dili lang pud unta ta magpatakag labay ani ato ang mga kuano grabe ako pareha man ta driver pero ibutang lang gud nato sa silupin o di ba sa diya sa helper side o wala ka helper niya ibutang mo silupin ini makaagi kag basura labay nimo dito kay lain kay tan-awon ba og maanhian ni sa kuan dire sa kapitan or unsay makakuan dire wala man jud laing pasanginlan kita man jud mga driver kay kita ra may tigtulugan dire lain kay tan-awon dili nimo makita sa karsada pero gimuhang dugawan dire ug di ka damak nga pagkatao ba malainan jud ka tan-aw akong maistorya jud ani mga kulirit dili man niingon nga magpakalimpyo ko pero unta kuana na to og nandi lang ta magdinamak ba kay di ko ni ato ang lugar tumora to mga kulirit wiwiw